गुरुवार तो भाई बबलू तो आमार उठी दे जानी उठी दे वीडियो तरह किसो रखी किसो रखी पुटू पड़ो मोटा ना दी जण चल शिबुन दाना रे तो राख दाना ठाकुर आसनी उपाय हुए क्या मेरे का दू ठाकुर आस मेरे का भाग लगे ना जा शिबुन जा तुम जा अरे तुम ठाकुर चलो हाँ वही दाना हाँ तुम ठाकुर दाना ठाकुर का चलना वीडियो रेकर्डिंग अच्छे ये फोटो ना जी जो कथा कले भी सब उठे सब देखिए तोरा हाँ फोटो ये उठे अच्छा छोट ठाकुर की कथा कर पूजा मल्लिक साहित्य जो घोष मल्लिक बांगाली सब आछे ওরা সবাই মিশে ওদের ইষ্টদেবী মা জয় দুর্গা সাম্বৎসরিক পূজাকে এবছর পূর্ব বছর মতন এবছর ভারতে পালন করেছে কিন্তু মনেতে এই দুঃখ থাকলো যে সব বছর 4 দিন ঠাকুরান রইবা কথা এবছর 3 দিনতে খুব শীঘ্র পূজা ওদের সবাই মনে দুঃখ ও মা দুর্গা সবাইকে আশীর্বাদ और ठाकुर इच्छा नहीं करे ठाकुर इच्छा नहीं सुंदर आशीर्वाद ठाकुर इच्छा सब कुछ হবে আর কইবার কি সবাইদের মঙ্গল হবে আরে কথাটা উঠিবা দেবা কথাটা ওই জন্য কোয়াল
ठाकुर कहले बोलिए बोले कमर के एंजॉय करने तोड़ उठे दीजिए ना कमर के तू पूरी पला तो तू पूरी पला नहीं कमर के फीलिंग्स करने तो पुओ उठे दिए वो বলবে ওদের ভদ্রকে पूरी खाते हैं পূজা এরকম হয় তো ওখান থেকে এখানে যেরকম হচ্ছে আর সবথেকে আরে বলে দে এর সঙ্গে পূজা হচ্ছে हमारे से उठी दीजिए सारा लास्ट के नेके तो बंद करता है ठाकुर ওখানে দাঁড়িয়ে থাকা উঠাও লাস্ট দু ঠাকুর আর দু ঠাকুর দাঁড়া আমরা ওখানে ইয়ে করিব দু পাশে